اسلام میں حج کا وقت عید الاضحیٰ کے پہلے ہی کیوں؟ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ اسلام میں حج فضائل ہے۔ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، جس میں سے ایک حج کرنا ہے اور 4 ہے روزہ، نماز، زکوٰۃ، کلمہ۔ دنیا میں ہر حیثیت مند مسلمانوں کو کم سے کم ایک بار حج کرنا ضروری ہے، ایسا ہمارے رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اسلام میں حج لوگوں کے دلوں میں احترام پیدا کرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے حج کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرمانے کا حکم دیا ہے، لیکن قتل، ماں باپ کی بے عزتی، عورتوں کو بے پردہ کرنے والے لوگوں کو حج بھی معاف نہیں کروا سکتا۔ حج پر جانے کا صحیح وقت۔ حج پر جانے کا ایک طے وقت ہوتا ہے، یہ بات کئی سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ حج پر کسی بھی وقت اور مہینے میں جا سکتے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے حج سے 12ویں مہینے کے 8ویں سے 12ویں تاریخ کے بیچ ہوتا ہے، یعنی جب بھی بقرہ عید الاضحیٰ آتی ہے اس کے پہلے جو کچھ دن ہوتے ہیں اس وقت حج ہوتا ہے۔ بقرعید کے دن حج پورا ہو جاتا ہے اور بقرعید کے بعد لوگوں کی واپسی شروع ہو جاتی ہے اور لوگ آرام سے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ حج پر جانے کی شرطیں۔ حج پر جانے کے لیے بہت ساری شرطیں نہیں ہیں، لیکن جو لوگ قرض میں ہیں اور جو لوگ حرام کی کمائی کرتے ہیں یا غریبوں کا لوٹ کر پیسہ کماتے ہیں، دوسروں سے جھوٹ بول کر پیسہ کماتے ہیں، ایسے لوگوں کو اس سے پیسے سے حج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اللہ پاک ان کے حج کو کبھی قبول نہیں کرتے۔ جو دوسرے کو تکلیف دے کر حج کرنے جاتے ہیں، حج پر جانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں دوستوں سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اگر کسی کے بھی دل میں آپ کے لیے ناراضگی ہوگی تو ایسے میں آپ کے حج کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے حج پر جانے سے پہلے اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو اس قرض کو چکانا ہے، اپنی محنت کی کمائی سے حج کرنا ہے اور پھر ان لوگوں سے معافی بھی مانگنی ہے جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، تبھی جا کر آپ کا حج مکمل طور پر پورا ہوگا۔ حج کرنے کی اہمیت۔ اسلام میں 5 چیزیں فرض مانی گئی ہے، جس میں سے ایک حج ہے، اس لیے ہر حیثیت مند مسلمانوں کو ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ جن کے پاس پیسے ہیں، اللہ پاک نے انہیں مالدار بنایا ہے، تو ایسے لوگوں کو ان پیسوں سے حج کا سفر کرنا چاہیے۔ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو حج کرانا چاہیے، کیونکہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو حج کرواتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ پاک اور نعمتوں سے بخش دیتا ہے، کیونکہ ماں باپ کے قدموں میں اللہ پاک نے جنت رکھی ہے۔ جن لوگوں کے ماں باپ ان سے راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک بھی ان سے راضی ہوتے ہیں۔ جن مسلمان بھائیوں کے پاس بہت پیسے ہیں اور وہ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جن کے پاس پیسوں کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ حج پر نہیں جا پا رہے ہیں، تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ انہیں پیسے دے اور انہیں حج پر بھیجیں اور خود بھی حج پر جائیں۔ کیسے لوگوں پر حج جائز ہے؟ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ آسانی سے حج کر سکتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک سچا اور اچھا انسان ہونا چاہیے، تبھی جا کر آپ کا حج مکمل ہوگا۔ حج پر جانے سے پہلے اپنے سبھی چھوٹے موٹے گناہوں کو یاد کرنا ہے اور اللہ پاک سے اور اس انسان سے معافی مانگنی ہے جن کا آپ نے دل دکھایا ہو یا پھر آپ نے کچھ غلط کیا ہو۔ جو عورتیں بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں اور وہ سوچتی ہیں کہ حج پر جائیں گی اور واپس آ کر پھر بے پردہ ہو کر گھومیں گی، تو ایسے عورتوں کو حج کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ حج کرنا ایک مکمل مسلمان کی پہچان ہوتی ہے جو کہ اللہ کے بتائے ہوئے راہ پر چلتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوتے ہیں جو لوگ دین کو چھوڑ کر دنیا میں مصروف رہتے ہیں اور حج کا سمے آنے پر حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو ایسے میں انہیں حج کر کے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ حج پر جانے کے لیے ایک نیک مومن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات ہم سبھی مسلمانوں نے سنی ہے کہ حج میں جو جاتا ہے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کے گناہ تبھی معاف ہوتے ہیں جب وہ حج کی رسموں کو دل سے نبھاتے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ نبھاتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ حج پر جانے کے لیے ہمیں 5 وقت کا نمازی ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی جھوٹ، فریب، دھوکہ دھڑی، بے پردہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے لوگ کو حج کرنا سخت منع ہے۔
कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है कि हज का सफ़र उन्हें ही तय करना है जिनके पास पैसे हैं। आपको किसी से भी उधारी लेकर हज पर नहीं जाना है, और किसी तकलीफ़ में है, पैसों की कमी है, तो ऐसे में भी हज पर नहीं जाना है। जब आपके पास हज के सफ़र को तय करने के लिए पैसे हैं, तभी जाकर आपको हज पर जाना है। जो परिवार वाले हैं, घर पर रह गए हैं, उनका वो खर्च उठा सके। जितने दिन वो हज के सफ़र पर रहें, उतने दिन उसका परिवार बसर कर सके, उसका वह इंतज़ाम कर सके, तो ऐसे हर शख्स पर हज फर्ज होता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम गरीब हैं, हम हज कर नहीं सकते, तो ऐसे में अल्लाह पाक नाराज़ हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों पर हज फर्ज किया है जो हज कर सकते हैं, जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो हज पर भी अगर चले गए तो उनके पास पैसों की कमी नहीं होगी। सिर्फ पैसे ही नहीं, पैसों से के साथ साथ ईमान भी होना चाहिए, और अल्लाह का डर, और एक सच्चा मुसलमान भी होना चाहिए। और हज करने के बाद भी एक अच्छा इंसान और मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है। हज अदा करने के फ़ज़ाइल। कई सारे लोग हज की हिकमत से अनजान हैं, और जिस इबादत से हिकमत निकल जाती है तो वह एक बेजान जिस्म की तरह हो जाती है, जिसमें रूह नहीं रहती। लोग हज करके तो आ जाते हैं, लेकिन ना उन्हें हज करने की फजीलत के बारे में पता है, और ना हज करने की तरीका पता होता है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि जब आदम पैदा हुए थे, उसी वक्त शैतान ने इंसानों से जंग करने का फ़ैसला ले लिया था। तो वह उस वक्त अल्लाह पाक ने शैतान से कहा था कि मैं तेरे उम्मती के लोगों को भटकाने के लिए राह पर बैठा रहूँगा, और मैं उन्हें हर वह काम से दूर रखूँगा जो उन्हें तेरी तरफ ले जाएगा। शैतान इंसानों को गुमराह करता है और उनमें तकब्बुर, ख्वाहिशें, लालच और बुराइयां भर देता है, और मोमिनों को अल्लाह पाक से दूर करके अपनी तरफ ले आता है। लेकिन हज से मुसलमानों को शैतान से दुश्मनी निभाने और शैतान की गुलामी से निकलकर सिर्फ अल्लाह की राह पर चलने की सीख दी जाती है, और शैतानों से खबरदार कर दिया जाता है। हज मुसलमानों के लिए एक ऐसा मौका होता है जहां अल्लाह अपने बंदों को खबरदार कर देता है और हुक्म देता है कि सब मिलकर अपने दुश्मन शैतान को इस जिहाद में शिकस्त दो। लिहाजा अल्लाह के बंदे अल्लाह की पुकार पर यह कहते हुए हाजिर हो जाते हैं कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, शुक्र तेरा है कि तूने मुझे नेमतें दी। हज पर जाने के लिए कैसे लिबास होनी चाहिए? हज पर जाने के लिए आपको कोई ख़ास लिबास की ज़रूरत नहीं, बल्कि सफ़ेद रंग के लिबास को पहनना होता है। औरतें हो या मर्द, दोनों को ही सफ़ेद रंग का लिबास पहनने हैं। आदमियों को सफ़ेद कलर का कपड़ा अपने जिस्म में लपेटना है, और औरतों को पूरी तरह से अपने आप को ढकना है, वो भी सफ़ेद रंग के कपड़ों से। औरतों को अपने हाथों, पैरों, पूरे जिस्म को ढकना है, सिर्फ उनका चेहरा ही दिख सकता है। ज़्यादातर चेहरे को ढक कर रखने का हुक्म दिया गया है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वह अपने चेहरे से नकाब हटा सकती हैं। हज पर जाने के लिए एहतराम करना। हज पर जाने वाले लोगों को अपने दिमाग में एक बात बैठा लेनी होती है कि हमने दुनिया से अपना ताल्लुक़ तोड़ लिया है, दुनिया के मामलों को अब छोड़ दिया है। दो बिना सिले कपड़ों से यही बात जाहिर होती है कि हम दुनिया के ऐशो आराम को छोड़कर अल्लाह की राह पर चल पड़े हैं। जैसे कि एक मुर्दे को दफनाते वक्त उन्हें सफ़ेद कपड़ा पहनाया जाता है, उसी तरह हज करते वक्त सफ़ेद कपड़ा पहनाया जाता है, क्योंकि दोनों दुनिया को छोड़ चुके होते हैं। हज करने वाले अल्लाह की राह पर निकल पड़ते हैं और उन्हें दुनिया छोड़नी पड़ती है। दुनिया के ऐशो आराम को छोड़ना पड़ता है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में अपना दिल और दिमाग लगाना है, ना कि दुनिया के ऐशो आराम और दिखावे में। काबा में फेरे लगाने का मतलब। जब लोग हज करने जाते हैं तब वहाँ पर वो काबा के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अल्लाह की राह पर चल सके और अपने आप को पूरा अल्लाह को सौंप दे। काबा के चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, और अपने पिछले सभी गुनाहों को दोबारा से ना करने का पक्का इरादा भी करते हैं। सिर्फ इरादा नहीं करना है, बल्कि हज से वापस आने के बाद भी हमें यह याद रखना है कि हमने हज किया है, और हज करने के बाद हमें कितने एहतराम से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि हज करने वालों को पता होना चाहिए कि उन पर क्या फ़र्ज़ है और क्या नहीं। हज के वक्त जिन गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगते हैं वह गुनाह दोबारा नहीं करना है, और अगर लोग वह गुनाह दोबारा करते हैं तो ऐसे में अल्लाह उन्हें कभी माफ़ नहीं करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे
तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आप तक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।